बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टू यू के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। काम काफ़ी तेज़ हो गया जी। ये जो मुर्शद और पीरनी का और मुर्शद पीरनी और मुरीद का जो खेल है वो लगता है कि अब तेज़ी के साथ अंजाम को पहुंचेगा, क्योंकि आज फ़र्द जुर्म आयद होगी। जो 190 मिलियन पाउंड का केस है और उसके बाद फिर तोशाखाना वाली भी फ़र्द जुर्म है। फिर जो ये जनाब असासे भी ज़ब्त करने के अहकामात, और उसमें जो बड़ी ख़बर है कि ये देखें कि लूट मार का जो बाज़ार गर्म था, दायमी वारंट गिरफ़्तारी भी जारी हुए हैं, क्योंकि जिनको इश्तहारी करार दिया गया है, जिसमें ये शहजाद अकबर है, जुल्फ़ी बुखारी है, फ़रा गोगी है, वकील है कोई ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, और ये मलिक रियाज एंड कंपनी। तो उसके बाद फिर अब आज जो केस चले हैं, और ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि अब तेज़ी है। फिर क्योंकि आज GHQ हमला केस में भी गिरफ़्तारी डाल दी गई, तो कम जो है वो स्टार्ट है। स्टार्ट की बजाय अब उसकी जो स्पीड 80 की थी, अब मेरे ख़्याल में 280 की हो गई है, क्योंकि एक फ़ैसला कर लिया गया। और वो फ़ैसला ये कर लिया गया कि ये जो केस है, इसको जितने भी केस हैं खान साहब के ख़िलाफ़, इन सब को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है इस हुकूमत के दौर में ही। इस वजह से काफ़ी तेज़ियाँ हैं, फुर्तियाँ हैं और काम चल रहे हैं। यानी कि एक एक दिन में 3-3 केसेस भी सुने जा रहे हैं। अब जो होशरुबा तफसीलात हैं सिर्फ इस एक फ़रा गोगी का, जो इसके असासे मुंजमद किए गए हैं, कब्ज़े में लिए गए हैं, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये देखिए ये ख़ातून, ये उसकी मुर्शद की, ये भी तो मरीद है ना जी। जिसको वो छोटी बच्ची कहती थी, उसको बच्ची कहती थी, अंदाज़ा करें। और ये बच्ची जो है, ये सब की जो है वो जनाब नानी पड़नानी दादी निकली है लूट मार में। ऐसा इसने कीचू किया है कौमी ख़जाने को कि बंदा जनाब परेशान हो जाता है कि इसने कैसा ये माल पानी जो है वो लूटा है। जो नैब की जानब से एहतसाब अदालत में तफसीलात जमा कराई गई हैं, तो उसके बाद ये पता चला कि इस मोहतरमा फ़रा गोगी, जो कि मफरूर है और एक ऐसे मुल्क का पासपोर्ट भी इसने बनाया जो कि जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ही नहीं हैं, और वो नक्शे पे भी नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल जाके पता नहीं कोई जजीरा सा है वो, जिसका नाम भी बड़ा अजीब सा है। वो तो मैं पिछले दिनों हमने नाम लिया था, लेकिन अब मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, को तो अजीब सा नाम है उसका। तो उसका पासपोर्ट लेके फिर रही है, छुपी हुई है, बाहर है, मफरूर है, पेशकशें भी कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर एक दिन तो पाकिस्तान आना है। तो अब जो नैब ने रिपोर्ट जमा कराई, उसके मुताबिक इसके पाकिस्तान में मुतअद्दिद प्लाट्स हैं, घर हैं, गाड़ियों के मालिक है। 9 प्लाट्स हैं इस मोहतरमा फ़रा गोगी के, 9 प्लाट्स हैं। और फ़रा गोगी के नाम लाहौर में हैं जी 5, और इस्लामाबाद में 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है जी। DHA लाहौर में 4 और 10 मरले के प्लाट्स हैं। लाहौर में 2.5 और 4 मरले के भी अलग से प्लाट हैं। इस्लामाबाद में एक 40 और 200 कनाल की ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र की गई है। फिर जनाब करोड़ों रुपए मालियत की 22 गाड़ियां हैं, पोर्शे शामिल है, महंगी तरीन गाड़ियां भी देखें, पोर्शे, टोयोटा, विगो, सुजुकी, होंडा। और इसके अलावा जो वेरीफाइड अकाउंट है, तस्दीक शुदा, कराची और लाहौर के मुख्तलिफ बैंकों में 29 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ साथ ये पाकिस्तानी करेंसी, बरतानवी पाउंड और अमेरिकी डॉलर के लिए भी अकाउंट्स खोले गए हैं, वो भी मुख्तस है। यानी कि इन अकाउंट्स में गैर मुल्की जो करेंसी है वो भी इसमें रखी जा सकती है।
تو پھر احتساب عدالت نے جب یہ دیکھا کہ بڑا مال ہے بھائی، یہ تو بہت زیادہ لوٹ مار اور کرپشن، جی، تو انہوں نے کہا جی منجمد کر دے، سب منجمد کر دے، تو اس کو انہوں نے منجمد کر دیا۔ اور اب دو اس میں دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، جس طرح کہ جج صاحب تھے نا محمد بشیر صاحب احتساب عدالت کے بڑے پرانے جج ہیں، اور بہت سے سیاستدانوں کو، سیاسی شخصیات کو سزا دینے میں یا چھوڑنے میں یا ان کو جرمانے کرنے میں ان کا کمال ہے، ہاتھ بھی ہے کمال، بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، لیکن پھر جج تو جج ہی ہوتا ہے، فیصلہ بڑا دبنگ قسم کا کر دیتے، بس ہو جاتا ہے۔ تو شہزاد اکبر اور زلفی بخاری کے بھی تمام اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیا، اور وہ کہتے ہیں نا جو انہوں نے کہا کہ ان کے نام کے اوپر جو بھی چلتی پھرتی شے ہے نا وہ پکڑ لو، اس کو منجمد کر دو، جہاں پہ ہے جیسے ہے کہ بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو آپ ضبط کر لیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے، کیونکہ اس میں اکثر تو ادھر موجود ہی نہیں ہیں، یہ جن کے نئے نام لیے ہیں، تو پھر وہ دائمی کی ہمیشہ کے لیے کہ جیسے یہ پاکستان میں داخل ہوں گے تو پڑم کر کے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا جائے گا، یہ بھی طے ہو گیا۔ دوسری بات، آج جناب وہ 12 تھانوں کے جو ایس ایچ اوز ہیں وہ ریکارڈ لے کر پیش ہو گئے جی آج انسداد دہشت گردی کی جو عدالت تھی وہاں پہ۔ تو انہوں نے جج صاحب نے پوچھا جی خیر ہے آپ کیوں آگئے؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ تو خان صاحب جو ہیں یہ ملوث ہیں، جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیس میں مطلوب ہیں، تو ان کے وارنٹ گرفتاری ہیں، تو ان کی گرفتاری کی اجازت دیتے، تو انہوں نے ان کو گرفتاری ان کے اوپر ڈال دی ہے، عمران خان کے اوپر، عمران خان کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے، اور اب اس معاملے کی بھی جو تفتیش ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہوگی۔ تو جس طرح میں نے شروع میں کہا بات کو سمیٹتے ہوئے کہ اب کام ہو گیا ہے تیز، اور لگ یہ رہا ہے کہ انتخابات کا ڈھول بجنے سے پہلے خان صاحب جو ہیں وہ مختلف کیسز میں سزا یافتہ جو ہے وہ ہو جائیں گے، کیونکہ فرد جرم عائد ہونے کا سلسلہ جاری ہے، گو کہ اور اب تو بشرا بی بی کے اوپر بھی فرد جرم جو ہے وہ عائد ہوگی، توشہ خانہ میں بھی، اور یہ جو دوسرا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا تو ان کے اوپر بھی ہو گئی ہے۔ تو ابھی تو وہ جو گواہان ہیں ان کے بیانات پھر ریکارڈ شکارڈ ہوں گے، تو گویا کہ وہ انکار کر رہے ہیں، فرد جرم سے انکاری ہیں، صحت جرم سے انکاری ہیں، لیکن ظاہر ہے جس رفتار سے اب یہ کیس آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ منظرنامہ کچھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ کچھ خان صاحب بھی دھمکیاں مسلسل دینے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، کبھی رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی دھمکیاں لگاتے ہیں، کبھی پھر وہ جناب بالکل ہمبل ہو جاتے ہیں، کبھی پھر وہ تکبر اور غرور میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے جی، ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔